Benetovi sunu benetovi nyonu gbe mi donu mi dele dedo yera gbe opon edo Eden TV sin ogonu ejile na chenu ndokoropo mi tan lenu eje do to ganton akobo mi dele na do moje meton do anonu gbe mi tan fon gbe o me bo mi na be sin hotel ejibuna ti menu mi do jile so e wa yi ne yo o me yin afosoro te to Niger to ton do beneto mi tan me no ye Saadi Abdou Sandi eye o azoton voro beneto mi tan me e ka do moye ino so tun de bonodo o me mon koton le hun e blo nu mon koton so wa yibo minado opitonu mi gosi apa ne kwo mina to entoro jile zesin to pon la o me mina dron dobro yopo sin to pon la vi o me yeme yin o tovi sunu tovi yon buru haine me le uve se we de e flado sinzinzin mamo do to kwepodo zogban oron po sin alinu mina le kenu do eni ololo mo hunu mi chobo hota devwe na je tunu tan me chile mi do gbenu do poropo mi tan le bu ka bi o mi doji mi jeja yin bofo ba si hu mo kunje nu edo jijewele yewu bo na be sin hoito gbasa edonu do beneto opodo to devwe po na jakosin apapwe bona timenu mi dojile so e wayi ne noye Saadi Abdou Sandi Niger sin afosoro teto do beneto mi ton me one bo e wazo kaka bazo yi vivonu kana pagbenu azoye wa dandan ene wezonbo yi so untumbo so do najino nuwa mon koton Eden TV miton mi gontu iton me ya yele di emechele to gambere to tombera ko Patrice Gioma 30 lo magbe do mejele eni do kuntun najino Saadi Abdou Sandi eyan fosoro teto ni je to ton do beneto mi to me fi azode de wa wanu beneto mi to me wa yi vonu bo to gambere to ton lo mejele yi ton le eni tenpon lo do kuntun wi wa eni wa iblo do ho iwe gbasa eno penu kundo nu e kan to mi to me poto to le fo me ko pan do ye kan ine me iwe najino Saadi Abdou Sandi na do yikoro ten me home hunda hulupo eyini ewa yinukan do mejere azomi ton de mi wa do beneto me fio le kuinde lo ve unu mi o beto gege da lo emi bo emi wazo emi ton be jengbe lo je gangbe lo emi mo kude o me na ko Patrick Gioma tantalon ewe mi na to plan titengbe me do file yini yiwe emi ton lo iso dunu to gan do mejere esunu kun mi ton me dide ejiragbe emi na te go se fio gbonu edo wudu mi ton emi na le wa lonale anwaso haye don luwe mina blobonu nu kon yina denu ni jeto poto beneto mi to mi pan ese kan weje mi de titingbe do ye kan inemewe hoito enondo do nuwe kan to le vome kodo beneto mi to mi pan mra ho olerien agbenosi na do yiko ero titimewe do na jino Saadi Abdou Sandi o emede lo wulibonu azoton le ewa gbenbonu to yinu kon yo enoko kanton kakabo to kan beneto ton de sumagbe lo de kunton do nukun emi ton me won mi na do ni po ndo mejele yi ton ni ma vesindo beneto ejo emi do le mi poburu gudo ni tegbe do azoton wiwa emesi singandon beneto mi ton cha do nukun yi eneleme ye kan enemewe na jino gambodo ganwu e to gan beneto ton yi Mariam talata na do yigoro te neme iwe e pagbenu na jino mi ton do jele azoton eyan lozombo nu kon yo denu beneto mi ton poto ni jesi to opan e ko kan gege da lide ko ajosin apa wewe le nasin blogbon lo nana nu yeme bon àwọn zo wiwa si apa we o e ko kan enele bi pi le e blogbon bonu jojo jami ton le nasima zoro tie kan ene me e ko kan enele bi pi ga mi un enewe zombo to gan beneto ton do mejele eni dohun twin do e wazo beje gbelo je gangbe mina donu mi do najino Saadi Abdou Sandi afosoro teto ni je to ton do beneto me fi welo polopo tenewe e wazo do to mi tome ene o mai bubo di àwọn tun do mesin nu wa konje mi kan no bra ti menu mi doje ye dele o ye me yin àwọn zo ato bro lon sin jo me hun me bro jetele we do poropo owe tinbo idohun tun ye e ka so yin gbewe nu itan nu edo o hane me yo mi pon ye lo le o mi na do mo je meto
Joseph Togbe Podo une riche de naso ayideji po ahwanzo ato azavovono dede no lonsin jome hume lobono jetelewe yin azode sedo beneto sin totaligbe bono na ije hundo dogbo to otonji do tan panukan yemen dede yin ahwan tometo dosin gobo biokule boyovo flase su yin do terroriste le lo yeyin me do mendede kudo àwọn atọ́mẹ́tọ́ enelesin sopodo gẹ̀dónú mẹ́po sínú kan yìí gbẹ̀yì tán sọ́sàfọ̀ dóbìnrin tó ọsìn tàmẹ́ yìí sí ṣùṣù wẹ̀ àzọ̀gbẹ̀yì tán lẹ́ xɔnu yìí do tẹ́nigbe èmi dógùdù wáyé do àwọn pa wàsàtàn mẹ́ do zogbodo mẹ́ sí àìkúngbàwọn jí tẹ̀yìn nẹ́mẹ́ hàn àwọn gan kanọ isa abu eyín ganda hódòpó do àwọn pa bìnrin tó ọtọ́ nù hàn tìmẹ́dọ̀ ayé èyẹ́mẹ́wé nẹ́lẹ́jẹ̀ do sotu sindo gobo bioku tole sinu kan dekledo yeyi gbe bo jeku do to itonji kaka iku dide ye ko do apatan do azobibe wenu iton idon no yi eyin poronu to gan bene to oton ye wenonu wiwanu be blo kaka ivivonu bodo hoyi tome on e pagbenu ahwanzo wato wi enele nu kuwe je do to itonji ma jago igudo ye bokale pagbenu ye nu ado iyegbo do ten eneme kakabo ikudo to otame yi etimedo Joseph Togbe o alonsun emi dogudoye sin azan izengo gbewe eyi pen lobo azogbetan une riche aideji o eye jayi do sotunu kan do wosun emi dogudo wayi o sin azan konukun lo pogo gbe boy sogbe itan de masi kuho aye do savona do to otame hunvo sisa eneon do na donu do ayimenu benetovi bi trala ahwanzo ato beneto otonle do mehonleganto kuna gosin fidevo wanu oto o ebio ahwanzo atole do ye do na gbokando wunu yede do ahwan tome elosin alinu moje tovi tosi bi kadona kpla ahwanzo ato enele do nuwiwa ye tonle bime bokana le de jido yewu de eje hagbon ye do ten enemeon ye dontun ahwanzo ato wi enele e masodo fiale ye bo gbe tonle kawe tado gba tonle sinu kan podo sisipo mon kedeo a chepipa beneto otonzin aloda kan do emina henso henu ye tonle kakaije wedenu ye dele tone si mina to entorajile yeme yin ome bo intovi sunu tevi nyonu beneto otombo karo zesin how metrala do yokpo sin topon la vie omele ye dele do uve siwe trala nuwe sin uve siwe idile yi wen sin mamo nuwe yin zogben ronne e mo je o doto kwe abila mena no ganji kwe o eyin uve nu ye titembe mi disai to eneme lo ipon de do uve si egbon yi yokpo to pon la vie do po eyin do to pon la vie o do po e do to pon la zeton me do to pon yin Atlantique ton me to pon la vie o yokpo ton ne on e do hudo o zogben on ton sin podo o do to hwe pan ton titembe no ne yin hudo nu kunde jide nu ye me ko yin to vi sunu to vi yonu e do yokpo sin o kan mele yi cyprien meto wa nu wa do titi me wedo e bi yokpo sin to pon la vie o me on mi do zogben on a me kado o sin a do to hwe ton zon kwikwiman kwin bẹ́yìn dọ̀ àti mìtọ́lẹ̀ vi mìtọ́lẹ̀ náà yìí òdo tó wíwẹ́ yan àlejò wo àbí tàntàn mọ́ ẹ̀ ìdàmbò wẹ̀ tí ó sì mọ̀ lámẹ́nà náà ganjizọ́ wa tẹ̀ dópo. do tó kpọ́lá vi òye kpọ́tọ́ mẹ́hàn yànnú ẹ̀ dòkó bóra yìí àjídónlẹ̀ ọ́ òfẹ́ dàkó ẹ̀ ẹ̀nà yín yìí. viọ́dí ẹ̀ máa yín lọ́jírẹ́ ẹ̀nà do àzànṣẹ́ dọ̀ lọ́jírẹ́ mi jáwé gbèrègbè yà yìí ẹ̀yìn lọ́jírẹ́ fìnnú wa bẹ́ kpọ́n bọ̀ o amamọ kẹ̀kẹ́ à amamọmẹdẹ amẹlẹ́nu jìdó xɔ mẹ dòkpégbè you know jido kwegbe yele jikable jida zan izendi do kwegbe nu do to kyo do venu mi ta do akhoso do je ni film mi tedo yopo wo ze do to se do Kudoni wezon ba yeme yin tovi ero yokpo sin kamele yero gbeze do jie boro gan to so to eton le ro e do ni tepon loyin kokpon emi do ve mon koton le me mara ko le sien dasi khoiton ero tinti me wero mi do hudo o sinton bo kale do o hudo zogben onton mi do hudo o vijinu o meteton bodo hudo lamena no ganji zo watenton do lamena no ganji sin apa khoyeta la do vijiji sin alenu asi mi ton le
ouvert daho we yenomo chono asimi tole na yi o doto hweo yenablo alijrekpo o mo abitanton mo we chona si huyi ajidonu eni onozon bo medeleno jivinyi alihu abi medeleno jivinyi o hwegbe bongbon fi loyin gbe wọn sedo achepipa oro nili tamededo omewo bonu yenasi blo lamena no ganjizo waten denu miru oyopo sinkan meyo ekanayon bo kaleni tamedo me onu ozogben honron podo osin pansin apahwe wenenu to pon la vie oyopo ton nado onukan yi titengbe gbe wọn na etovile yin sedo temeteme no dewe eyin bedo hudo tome vera vera eyin meyin ganto soto yetole yenasi yin kokpon yi dalimo kotonu ekanayon eni oloyin bubo di mina to eto rajele ebro sun yoyo de di bo to gan bine to ton podo hon ito ton lepo ye ko kan bo bu tie eyin o dada bine to ton le ton yo de timbo ye be yo flase to mele ye so habu sedo o bine to mi ton me bu tie mon koton fo ateton ye be bo bine to vile mina ipon e fie ka tedo ye wen to gan bine to ton sin agbasa nu wa mon koton e be do aklonzangbe àbí fòdúngbè èmi dògùdò wáyé ọ nẹwẹ ká chigbọnu yémẹ ẹyin ọmẹ bọnà gbàtà glọmẹ bọnà dèntàn lóbìnrin tó ọsìn àìkúngbanjí tọlẹ àjọ mi kàn kó bí ọ yé dédé bọ èyí gbé tọnu mi. Tán mo nǹkan tán lẹ́tàn fi rẹ̀ yìí tòrò èdè ẹ̀ka àdọ̀dọ̀ kí kọ́nà kan sámẹ́ o ewu ẹ̀sán mo nǹkan tán lè lẹ́kọ̀ọ́ wa yọ ẹ̀yin lò pé bọ̀mí lò Aziza lò Aziza wẹ̀ na bẹ́ẹ̀ tó dé wọn ni mo nǹkan tán bó tó bolo mo nǹkan tán lẹ̀ sí ìwé títí ìwé jẹ́ díẹ̀ wọ́n mo nǹkan tán lẹ̀ ká gosi tòmí tọ́mẹ̀ bóyá iná péjì bó wa lẹ́kọ̀ọ́ abọ́nà méjèèjì mi mẹ́rin tó fi rẹ̀ mi máa yìí lobo il khalo do bono afusa mi ton ko chao ena do bluju ena bioto me hon ajama chonu o to ganda ho podo beviton le bi podo me wa so bon mo ko ton do intin le ko do nu dagbe blo tan iro mejile na ze hon sin mo ko ton le ton so lido hon sin mi ton le wu bo bina cha bona do pe bona chakan bona hosu do pole mi de gbonda ye do de ye o a chewen bo egbado pe o egbada Africa to o a che mo ko to ka gba mi soro dandan e o egba che mi ton e na su nde mi do e dandan e fe ko e do akulu no kun do menjile hweguto ni matin to hweguto ni fe ko di ojijo o fo atede e lo biblo e do présidence don dagbede mi o esupo bo gege do nous mi abio histoire mi na mo dire que nous mon quand on les ronkan eton fi benin si en kungbanji ewe idoro do dawo mesin ayin kungban do aiji we tubo yo vole e wa gba mi po awon po bo de ya gba mi po awon po nu bi po nu le inu bo togbo mi ton le ejodo le on gede benu ene le bo beso yi to itome bo beso yi yo voto me de ga beso yi yo voto me on non le don mais no gosi filet to leme to edo boyo mi le bime mono ipon mo ko ton e ka ko ngbe pipon gbe o akọ e no su to pipon gbe o déplacement de no blo e ka bi o to o me o eyin do e na yi mana le ko asun po ya ton e na yi fide mana dunu e na yi fide mana blo le bo gouvernement mi ton podo autorité mi ton le po e do ni que nous kun siku imo o donc mi ton kun siku do gbe bo me nevo na do dudu o eni o tu e ko kan keka bo don ene wa mi edeme meche bientôt vie mi egbeton mi na vlon kana wo mo mi na do gbenu mi na do jile eyin akuno gbero to po gbenu mi jen we o akosuzan gbe o mi na le apero devokan edabo si amechi le mi